Lander Paraiso na agaw ibinigay Iverson. Wala Paraiso. Reyes. Sasagasa Leam Isman. Paraiso. MC Bolos. Reyes. Just number 13 pull up J. Beray. Himan. Sasagasa. Tumira wala. Kanya pa rin. Pumeke. Umangat. No good rebound. Bata. Follow up. No good. Talo na. Lander Paraiso. To Jerome Bata. Jomar Bata. Reyes. Driving in. Nawala bola. To Deray. So hanggang sa ibinigay Himan slow motion. Pagpapapapot mo lang segundo. Sasagasa. I-spin mo. Deray. Dadog move. Maras din na ito na pinapato. Jersey number 19 ibinigay Wata pass. Pass to Cruz to Deray. Deray sumanak sa ibinigay Paraiso. Pay pass. Deray bumomba. Reyes to jersey number 13 ibinigay. Jersey number 8 ibinigay Reyes. Reyes wala nakuha. Bata to Paraiso. Diretso na asudunan. Naghanap sa gitna. Bata with the double T. Isa. Napunta Himan. Pumeke. Umangat. To Reyes na na wala ang bola. Tumulang. Ibinigay Jajan. Iverson Bassett. Reyes. Saan ang isolasi. Sa labas. Tulad J. Taluan. Deray. To Paraiso. Talo na ang rebound. Tumira. Himan to Deray. Nice pass. Jersey number 13. Nasusulat. Pero napunta sa kanyang open. Jersey number 13. Lusubok. Pwede ka pala. Sa gitna. Uy, nagkapas ang paligod sa may tirawa. Tingin doon. Ayun, sa ilalim mo. Ang wala bola. Kain ka pa rin. Got my time. Diretso. Binigay. Basket. 2. Jersey number 4. Layup. No good. Rebound. Bata. To Deray. Iwan. Diretso. Ibinigay. Uy, nakuha lang. Lander for 3. No good. Rebound. Jersey number 8. Got my time. 2. Another got my time. Lilipat ulit. Layup. Abu. Himan. Sasagasa. Wakali. Layup. Got my time. Sinusukat. Ibinigay. Got my time. To another got my time. 3 seconds. Paraiso to Beray. Back to Paraiso. To Bata with a double T. Tira. No good rebound. Mr. Lefty. Fake. Kanya pa rin. Pow! Sasagasa. Napulot. Got my time. Got Torres pala. Torres. Dito mo lang ang bola. Nakuha. Beray to Cruz. 5 seconds. Paraiso. Lilipat. Tumingin pa. Basket. Plus a foul. Gamanan. De Los Santos. Lapas. Naagawan. Alas Himan. Pumeke. Ibinigay. Tinira. Basket. Gamanan. Pulale. Babata. Basket. Dison. Umangat. No good. Gamanan. To Reyes. Fix. Drives. Basket. Himan. Lose the ball. Pero nakuha ni Dison pa rin. To Dison. No, talo na. Rebound Bata. Ibigay na ako na. Got my time. Outlet papunta. Kay De Los Santos. Dulay. To Bata. Layup no good. Siya pa rin. Foul. Reyes. Ispin mo. Bumalik. Pero tawag. Torado.
winning rebound. Dulay, para no good kaya rin Timin, no good pa rin Timin, wala ka rin bata. 2, double A. 2, bumalik sa kanya, Dulay. Binali pa, bata, nakapulot. Jagatan, 2 Reyes. Lefty, Alexis Himan. 2 Allen Dulay, back to Himan. 2 Dison. Shots, no good, rebound. Kanya pa rin, 2 double A, 2 Mira, no good, rebound, foul. Ganasan, jersey number 13, top of the key, no good, rebound, Himan. Himan, 2, nakayaw rin, nagagawa, kanya pa rin, Himan. Binaban na yan, nawala po yan. Nakakuha na jersey number 4, De Los Santos. Nawala ang ball, tulas. So, ang dimaskarte. Hindi na mas papunta kay Himan. Touch. 10 seconds. Last 10 seconds to shoot. Nakagawa, tawa, libre, De Los Santos. Ang pagkababa. Basket. Dulay. 2 Dison. 2 Dulay, hindi diskarte, sasagalan sa gitna. Himan, may pa. Torres, jersey number 16, patayan na mo. Kasbaitan, hindi naman, kinalawa, bas. Huwag sila magtitikit ni Uling. Himan, 2 Cruz, 2 Dison, 2 Cruz. Gatmaitan, Gatmaitan, sa gilid. Umat, uy, tumumi pa, umupo. Himan, sasagasa, basic, Himan, 2 Dison, sa gitna, Himan, 2 double A, shot is good. Gatmaitan, diretso, taklo naman. Himan, diretso. Hindi masuk. Ispimuk, hantaran basket. Himan, jersey number 45, binagas AD. Nasudatan. Himan pa din. Himan, umikot. Himan, binigay ito, ito nga, busy. Jersey number 2, binalipan. Uyo. Binigay ito. Kahit naman ito nga. Wala. Tapi kan, wala. Diba, nakakuha. Kanina makakuha. Inangat, tinektasan, wala ka rin. Nakakuha, kanya pa rin. Gagkasan, sinuwan, incheck, no goal, rebound. Ang sulit na sa rebound na nila jersey number 13, pumagat. Wala ka rin. Himan, diretso. Bumaba, pow! Jersey number 16, 2. Gatmaitan. Tinira. Dulay, talo na ang Himan. Kanya ka rin, basket is good. Reyes, nawala ang bola para iso. Outlet, paunta. Kaso nandun si Gatmaitan, sasagasa, kakaliwain, basket. Apanay. No good rebound, Iman, 2 Cruz, 2 Mira, no good talo na, rebound, napulot, Cruz, papunta kay Iman. Iman sasagasa, pero matawag offensive foul. Meron. Gatmaitan. iPhone. Ibinalik, 2 Gatmaitan again. Sa gitna sa ilalim, 2 points by De Los Santos. Himan, 2 Paraiso, 2 Apanay, fakes, shots, no good, rebound, fake, umat, sabi na tatlo. Himan, bonus try, kanya pa rin ang rebound, 2 Mira, no good, talo na, kanya pa rin. Himan, spin moves, 3 seconds violation, huli ka. Words of English. De Los Santos, nilingon pa. Tumira, basket. Apat na lang ang kalamangan. 44-40, a 4-point lead in favor of Muatan.
Di. Paraiso sa gitna, inilabag, tulay, basket, Ganmaitan. Uy! Nawala yung bola. Paraiso. Ayok ka. Tangina mo. Tulay. Rebound niya para basket. Walang alamangan, 48-40. Ibinigay, nakakuha, jersey number 13, Ganmaitan, nanunungan, diretso, sa gitna, dumaan, inilabag sa gilid, Ganmaitan, jersey number 8, 2, 10 seconds sa shoot. Nawala. Bay, palit ka nga, no? Palit ka. Baliktad mo na raw. Baliktarin mo lang, pre. Baliktad. Yeah. Silence, alaw, Logi. Pasulat mo. Paraiso, lapas, out of bounds, check. Pasulat mo, Laki. Sulat mo lang. Sulat mo dito sa likod, oh. Dito na sa kamay yun. Wala yung puso. Paraiso, hindi nagawa wala. Hindi na wala. Kanya mo rin ang rebound. Ibinigay, himat, pumeke, umangat. Telies. Lumibad, block. Ibinigay, jersey number 8. Patay. Deray. Abanay. Binali pa. Deray, rebound ball, tumira, nogo, talo na, Niman, umangat, basket. De Los Santos. Check. Out of bounds. Ganmaitan. To Ganmaitan. Ibelek. Jersey number 30. Nogo talunan. Telies. Nogo talunan ulit. Rebound. Number 4. Wala. Paraiso. Iniwan. Pinaka. Basket. Ganmaitan. Sasagasa. Nice pass. Kanya pa rin natin. Rebound. Ibinigay ulit. Inangatan. Kinalawa. No good. Bata. Rebound na ball. To Himan. Himan to Bata. Terabinig ba yun? De Los Santos. Sa gitna. Gandang bigay. May pump. Himan. Wala bola. Nakuha, jersey number 16, mga wala, talunan, Ganmaitan, saglit lang daw. So, ibigay, kay jersey number 13, sa gitna, ganda naman, bounce pass, Torres ulit, basket, Biray, Dison, ibigay, hello. Inangat, no good, talunan, Bata. Nawala ang bola, napunta kay Himan. Sa kanya mga diretso, sasagasa, layup, no good, rebound. Jersey number 13, Ganmaitan, 2. Torres, no good, rebound, Deray. Binuha ang bola. Diretso, may out. Basket, 59-43, 2 minutes. Remaining time. 2 minutes. Exactly. Torres, basket is good. Full of J, 59-45, 1 minute and 55 seconds. Bata. Abanay. Tumira, no good rebound. Ibigay na kuha, Bata. Sakto lang kay Dison, umangat, wala, Iman, tumigil, umangat, basket. Para mahilo yung manonood yun. Torres, umangat, basket. Limitless, jersey number 17, Deray. Amanay, umangat, wala, rebound.
Mariang Stinar, libre, 2 points, 12 na lang. 12 na lang ang kalamangan Deray. Ito, apa na, ito Deray. Wala. Hindi hindi. Del Santos, pero nakuhanan. Deray, last 15 seconds. Wala na shot na Torres. Last 5 seconds. Torres to Del Santos to Torres to Mira, wala. Rebound, Tulay to Paraiso. Got my tan to Torres for 3, kaboom. Dulay to Bata diriskarte, Bata umikot, binigay double A, kaboom. Got my tan to jersey number 60, Himan. Binaba. 6 minutes and 4 seconds. Dulay, reverse basket. Torres. Susubong ulit. Kaboom! Meron pa. Ima, Bata, bumomba. Pero may tawag. Got my time. Torres. Mira. Rebound. Abanay. To Himan. Ang ganda bigay, Viray, binagkusan, wala, kanya pa rin, basket. Torres, lapas. Viray. 2 rebound, jersey number 16. Torres, ibinigay kay sa gilid ng mga malakas ang tira. Iwan. Paraiso. Pull up, no good. Rebound, jersey number 22, jersey number 19. Binitbit ang bola. Himan to Paraiso for 3. Got my time. Jersey number 8. Balikan ang bola. Mira, wala. Jersey number 16. Deray. Got my time for 3. Malakas. Iman. 2. Apanay for 3. Nagod-riyan. Arabang same. Reyes. Wala. Rebound. Basket. Remaining time 3 minutes 32 seconds. Himan. 3 minutes 26 seconds. 10 seconds to shoot. For 3. Not good. Got my time. 2 jersey number 16 for 3. No good. Rebound Deray. Kira ang bola ni Deray. Kanya pa rin. To Paraiso. To Apanay. Susubok ulit. Hindi. Umikot. Kumike. Paraiso. Uy. Wala Deray. Wala pa rin.
Rebound Duray, napunta, nag-scrabble ka din mapunta. Deray, 2. Wala, nilabas niya wala. 5 seconds to shoot. Deray, nakagawan. Gagawin, lumipad, basket. Dead ball, dead ball. Dead na lang. Deray, Paraiso. 2, Deray, pace. Dulay, 2. Apanay, no good, rebound. Uy, wala. Dulay. Nagagawan. Ibinigay, De Los Santos. Dison, 2, Deray. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Dison for 3. No good, rebound. Deray. Punta Panay. 8 seconds to shoot. 2 Paraiso. 2 Dison. No good. Nawala ang bola. Jason, inuubos na lang ang oras. 76-65.